lihat kamu Amin. So hopefully apa yang kita belajar hari ini diberkati lah. Yang bukan Islam boleh berdoa kepada masing-masing ya. Okay, so semoga semua orang sehat sekarang. Shall we begin? Mari kita mulakan ya. Yes, sir. Right. So kita pergi chapter 5 ni. Okay, so masih ingat chapter 5 secara ni apa yang kita sudah belajar dalam chapter 5 ni adalah basic electronic configuration tentang orbital dan tentang macam mana mau isi orbital dengan elektron. Okay, and kita fokus daripada sini lah kita belajar istilah SPDF notation dan juga orbital diagram kan. Dan kamu kena isi elektron ke dalam orbital mengikut rules. Ada 3 rules kan. So if I may ask you guys, siapa boleh explain dengan saya satu-satu rule tu dulu before we go to the discussion. Apa rule yang ada? Should I call a name? The volunteer mau jawab? Up to you, sir. Okay, yeah. What is it, Afika? Up to you, sir. Up to me. Okay, saya panggil siapa ya? Siapa yang belum pernah saya panggil lama tak panggil? Syamira, Siti Syamira. Yes. Apa soalan tadi saya dengar? Apa dia rules yang kita pakai untuk kita untuk kita isi elektron ke dalam orbital? What are the rules yang kita pakai? Aufbau principle. Okay, Aufbau, selain daripada Aufbau, okay, Aufbau cakap apa yang kamu faham? Mesti si 1S dulu, baru lain. Lepas 1S apa? 2S. Lepas 2S? 2P. 2P, lepas 2P? 3S. Okay, so maksudnya kita isi elektron mengikut apa sebenarnya tuh? 1S dulu, baru 2S, baru 2P. Itu sebenarnya kita supaya cakap apa dia mau sampaikan sebenarnya? Ikut energi. Yes, kita isi elektron. Electrons are filled, okay, or electrons are filling the orbital according to increasing energy level. Yang penting keyword dia ada increasing energy itu di situ. Increasing energy level. Okay, itu satu. Selain daripada Aufbau, kita juga ada rule yang kedua. Apa rule yang kedua? Siapa ya? Beverly. What is the second rule? Selain daripada Aufbau? Hans rule, sir. Hans rule. Okay, what does Hans rule say? Apa tuh? Yang kamu paham. Elektron mesti dia pair up singly dengan same spin before. Pair up singly, macam ada tu pair up singly, berpasang-pasangan tapi single. Bertepuk sebelah tangan tu. Macam mana tu? Elektron mesti dia fill up single dulu sebelum dia pair up. Dia fill up singly itu dia mesti ada syarat dia. Mesti apa? Degenerate orbitals. Okay, bila kita isi degenerate orbitals, macam ni kan degenerate orbitals kan? Okay, kita mesti fill up dia singly. Mestinya apa ni? Apa saya cuba buat ni? Singly. Secara apa tu? Mesti apa? Syarat singly itu mesti bukan setakat singly, dia mesti same spin. Yes, betul. Mesti same spin. Barulah dia boleh start pairing up. Thank you, Beverly. Okay, good job. Next, selain daripada Aufbau, Hans rule, and the third one kita ada Cody. Cody. Oh, Cody dah boleh menjawab. Cody, saya boleh dengar suara ni. Okay, dapat Cody. Kita try Mel Viviana. Yes, sir.
Yes, apa rule yang ketiga, Mel? Uh, Aufbau dan Pauli exclusion principle. yes, Pauli principle. Apa dia cakap? Apa yang kamu paham berdasarkan ayat yang dicakap tuh? Apa yang saya paham, dia punya spin tuh ataupun dia punya arah tuh tak boleh sama. Oke. Eh, Dalam satu bilik tidak boleh sama spin lah kan? Oh iya. Maksudnya dia boleh sama bilik. Maksudnya kalau sama bilik tuh dia sudah sama dia punya energy level, dia sudah sama dia punya apa tuh? Dia punya shape, N dia sama, L dia sama, M dia pun sama kan? Tapi jangan sampai S dia pun sama. Iya. Dalam ayat yang proper kita cakap no two electron can have the same set of 4 quantum numbers. Tidak ada di mana-mana tuh yang boleh sama sampai 4 sekali sama dia cakap. Tidak boleh ada 2 yang sama sebiji. Kalau sampai 3 aja nomor sama boleh, tapi jangan sampai yang hujung itu pun sama juga. Alright, that's the point. So let's go to, thank you. Okay, let's go to test yourself. Question 1. An element is located in group 5, period 4, and D block of periodic table. Okay. Number 1. Write the electronic configuration of the element. So, anyone wants to share the answers with me? Okay, saya minta nombor 1A ni. Okay, 1A. 1A. Siapa ya saya panggil? Siapa yang boleh share jawapan dengan saya di WhatsApp ataupun di Telegram? Di Telegram lah kalau lebih senang. Maybe saya boleh panggil Ida. Ida, can you share the answer? Ida cakap dia di tandas tadi. Boleh saya akan jawab ke? Janet boleh tolong? Ya, boleh kak saya jawab. Boleh. Jadi hantar dekat Telegram, boleh? Oke, sir. Oke, sementara tunggu jawapan daripada Janet, tengok 1B ni. Two orbitals for the electron configuration below are not allowed. Okay, dua-dua ni not allowed dia cakap. State the principles that are not obeyed and explain. Okay, saya panggil siapa ya? Norel Amanda. Yes, sir. Okay, apa yang masalah dengan number 1 ni? State the principle that are obeyed and explain. Apa tuh? Dia tidak obey Hans rule. Hans rule. Okay. Macam mana kamu coba tidak obey Hans rule? Sebab dia punya apa tuh? Box dia tidak full. Box dia tidak full. Okay. Box dia tidak full. Maksudnya? Dia apa namanya? Bukan 2 tuh. Dia punya apa? Sepatunya macam mana? Sepatunya yang kamu dia rasa? ada 2 apa nama dia tuh? Di sini macam ni 2. Dalam ya macam tuh. Okay. Itu Hans rule kan tu? Maksud kamu dia kena isi full dulu 1S baru pergi 2S lah kan? Itu maksud kamu kan? Ya, begitu. Ya. Itu kan Hans rule rasanya. Hans rule tadi dia bilang kalau isi yang begini kena single baru pairing. Itu Hans rule. Apa tuh? Apa yang kamu coba sampaikan? Konsep kamu betul tapi nama rule tu salah. Bukan Hans rule tu. Yang dia bilang isi dulu full 1S baru pergi 2S. Itu kan kamu cakap kan? Iya. Apa rule itu? Increasing energy. Aufbau principle. Yes, Aufbau principle. Okay. So bila dia sudah explain kita mau cakap. Nah, macam mana tuh? Macam mana? Ini tips dari saya. Bila dia suruh explain, terus bagi tahu apa rule tu cakap? The electrons fill lowest energy orbital first. Yes, must fill up the lowest energy orbital first. Dalam kurungan 1s lah kan. Before filling up 2s. InsyaAllah. Boleh? Pahamnya tulisan saya.
Okay, thank you. Good idea. Okay. Itu maksud kamu tahu sebenarnya, bukan tidak tahu kan? Okay, good. Number two. Okay. Jawapan Janet sudah sampai sekejap lagi. Number 2. Kita panggil Elista. Eli. Yes, sir. Okay, Eli. Macam mana nombor 2? Apa masalah nombor 2 nih? Apa prinsipal yang dia tidak obey? Afbau juga kata. Macam afbau juga kan sebenarnya kan? Iya. Afbau, okay, afbau juga lah. So, kenapa kamu cakap afbau? Sebab mesti fill up ikut level energi juga. Kan, sama kan? Okay, so jadi explanation dia pun sama juga. Okay, copy je. Okay. Alright, thank you. Alright, so mari kita tengok jawapan daripada Janet untuk soalan 1A. Let's see, number 1A. Okay, this one. Okay. Okay, ini 1A, jawapan kawan kamu. 1B, okay, kita tengok jawapan dia. Okay, kita crop dulu. Okay. Sama aja bahkan di antara. Janet sama aja kan nih? Iya, sir, itu antara 2. Okay, antara 2. Okay, saya padam 1. Alright, now let's go. Now, number 1, write the electronic configuration of the element. Okay. So, dia bagi tahu dia berada di group 5, maksudnya ada 5 valence electron. Period 4, dia berada dengan 4 dan D block. Jadi kalau period 4 D block, maksudnya dia adalah dalam kumpulan dahsyat, ya. Okay. So, period 4 jadi 4S, betul. Saya besarkan dulu. Okay, ini saya besarkan ya. Nampak guys? Bolehlah kan? Nampaklah kan? Oke. Nampak, sir. Nampak ya? So saya marking di sini. So betul ya, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Betul, very good. Okay. Number 2. Give a set of quantum numbers of 1 valence electrons in the s orbital. Okay, dia tanya dekat s orbital saja. Jadi yang s orbital ya, sebelum tu valence electron dekat sini 4s2 3d3, okay, dahsyat ds. Okay, jadi kalau dia minta yang dekat s block saja, maksudnya dia mau ini saja. Jadi n equal to 4, l equal to 0, betul, m equal to 0, betul, s equals to positive half, betul. So jawab salah satu ya, jangan bagi dua-dua begini. Pilih salah satu. So dia mau a set. Okay. Kamu ni bagi skema nih, bagi dua-dua. Okay, very good. Okay, salah satu betul sudah. Okay, number 3. Draw 3 different orientation of d orbital. Oh, draw 3 ya. Okay, satu yang begini, satu yang begini, satu yang begini. Okay. Okay, ini agak tricky, bukan tricky sebab apa? Cara teknik kita jawab, bila dia suruh draw tu kamu kena label lah, label. Sekali dengan label. Automatic bila kita draw kita label ya. Apa kita maksudkan di sini? Okay, kita tengok ya. The first one tu Janet, itu adalah orbital apa tu? D apa tu? Are you there? Semuanya ada orbital D. D apa? Kalau lihat yang pertama nih guys. Ya di sini itu X dan Y di sini. Ini X dan Z, ini Y dan Z. Jadi kita bagi nama yang pertama itu apa? Janet terkeluar. Siapa mau jawab? Ada siapa yang mau jawab? Tolong. The first one based on lukisan ini. 3DXY. XY. Ya, DXY. Yang kedua? Sir, tidak perlu tulis 3. Okay, very good. Saya mau dengar soalan tu. Tidak perlu tulis 3 sebab dia tanya secara general saja. 3 different range of d orbital. Soalan tu dia mau untuk d orbital. So, kalau kamu tulis 3 depan tidak masalah, tapi sebenarnya tidak tulis pun tidak apa.
Alright. Okay, sir. Okay, yang kedua adalah dx z, betul? Dan yang ketiga adalah apa tuh guys? YZ, DYZ. dyz. Betul. Okay. So ada soalan nomor 1. Saya rasa sangat terang lagi bersu nomor 1 ini. Okay. Boleh kita move on ke soalan seterusnya guys? Boleh, sir. Kita move on soalan seterusnya. Number 2. Number 2. Okay. Titanium is a silvery gray metal of D block element. Titanium is a lightweight, high strength, low corrosion structural metal and is used in alloy form for parts in high speed aircraft. Tiba-tiba soalannya, what is meant by the term orbital? Okay. So ini adalah soalan yang sangat ini very direct actually. Okay. So saya mau tanya, okay, apa dia orbital? Okay. Siapa ya? Saat hilang-hilang ya. Okay. Balkis. What is the meant by the term orbital? Hello? Dengarkah? Dengar saya. Dengar, oke. Pizan lah. Apa orbital? Alright. Orbital is 3D region in space where there is a high probability of finding electron. Yes, 3D region in space. Okay. In space High where there probability, okay, of finding electron. yes, of finding electron. Okay. So itu je lah, itu very direct from the book. Tiada issue. Thank you. Okay, sambung. What is the maximum number of orbital that can exist in n equal to 3? Berapakah bilangan orbital dalam shell n sama dengan 3? Okay, berapa N guys? equals to 3, Ah. 6 orbital. Kita tengok jawapan kamu, 6 orbitals. Okay, apa orbital yang ada dekat 3D, dekat 3? 3s, 3s, 3p, 3p dan 3d2. 3d2? Mana dapat 3d2? Dia punya elektronnya satu. Oh, ini dia tanya general tau? General. General. Dia belum tanya lagi titanium. So, 3s ada 1, 3p ada 3, 3d ada? 3d ada berapa? 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total sebenarnya ada berapa? 10. Mana? Coba tambah betul-betul. 9. Yes, 9. 9. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya ada Dia punya orbital cancer. Yes, 9 orbitals ya. Okay. Alright. Okay, let's go to the next one. Okay, 1, 2 settle. Find the number of electron in titanium with the azimuthal quantum number L equals to 2. Okay. Dia mau yang L sama dengan 2. Di mana ada L sama dengan 2? Okay, sekarang nih titanium kalau kita cek dia punya, first kali kita kena ada electronic configuration yang lengkap lah kan untuk titanium kan, untuk kita tahu berapa yang L sama dengan 2. Jadi berdasarkan info tadi, okay, kalau kita susun betul-betul, okay, dari awal ya, kita buat yang lengkap lah ya, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, and 3d. So, titanium ada berapa guys? Dia punya proton number. Berapa proton number titanium? 22. 22 kan? 22. So ada 22 electrons. Jadi kita pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay. So there you go, all 22 electrons. Now, L sama dengan 2 di mana? L sama dengan 2 itu berapa? Maksudnya apa? Grup P. Apa? Grup D? E sir. E block. D.
Oh, D. L sama dengan 2 bermaksud dia punya orbital mestilah dalam D. D shape kan? Betul? So, okay, semua faham konsep tu? Bila dia jawab L sama dengan 2, dia mau, kan kita tahu kan, kamu hafalkan ni, S0, S0. Yang ini yang pernah saya ajar dulu, SPDF. SPDF. Okay. Kalau S tu kosong, dia punya L. Kalau P itu 1, D itu 2, F itu 3. Jadi sekarang D itu 2, L dia. Jadi D. So kalau kita cek di sini, yang D minus saja. Ada berapa elektron di sana? 2. Yes, jawapannya adalah 2 electrons. Betul. Okay, and number 4. Okay, sekarang number 4. Give a set of quantum numbers for the electrons that can occupy the fourth shell of titanium. So sekarang yang fourth shell di sini. Alright, jadi give a set of quantum numbers. Okay, by the way cara yang kawan-kawan bagi tadi begini, okay, tidak ada masalah. Satu lagi cara yang macam tadi ni kan, yang si Janet bagi tadi begini, okay, tidak ada masalah. Mention satu-satu, N sama dengan berapa, L sama dengan berapa, M sama dengan berapa. Okay, atau kamu boleh buat begini. N, L, M, S bracket sama dengan, okay, berapa guys? Berapa dia jawapannya? Kita panggil Fatin Nakia. Fatin, bagi satu set of quantum numbers. Oh, Fatin dia lah. Okay, kita tengok. Maybe kita boleh panggil Miza. 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 Tidak lagi. Kenapa semua tidak ada ni? Maybe kita panggil Khairun Nisa. Nisa? Pun less than anything. Joe, Abigail, Joe, Moyong. Masih rosak. Okey, apa jawapannya Miza? Type saja. Sementara itu soalan 2B, boleh saya minta Eden. 2B boleh share jawapan dekat Telegram, Eden? Okey, saya tunggu. Alright. Okey. Jadi apa jawapan dia? Kita tengok Miza sedang menaip jawapan. Are you typing, Miza? Manakah? Hello. Miza. 400 negative half. So 400 negative half. Yes, betul. So dekat 4S kan? Jadi 4S. Okay, betul. Very good. Or positive half lah. Tidak ada masalah. Okay, so Miza selesai nombor 4. Okay, so ada soalan dekat 2A guys? Or everything is okay? Sir. Ya. Sir, maksud fourth shell tu memang kita pilih N equal to 4 kah? Begitu kan kita tembak? Betul. Fourth shell tu maksudnya N equal to 4. Kalau third shell, N equal to 3. Shell ya? Shell. Shell tu 1, 2, 3. Bukan 1S, 2S, 2 P. No. Fourth shell, N equal to 4. Okay, petala yang keempat. Okay, very good. Okay, soalan ni kan, selain daripada pergi fourth shell, okay, dia juga boleh tanya ke arah, dia cakap ni. Dia biasa suka tanya the highest energy orbital. Jadi kalau kamu ditanya the highest energy orbital yang mana? Yang mana kamu akan jawab? Ada 2 je yang paling tinggi di sini, 4S dengan 3D. Yang mana yang highest? Saya mau tanya. 4S. Bukan 3D kah yang lebih tinggi? Tidak. Kalau kita isi yang mana satu?
Yang mana satu dulu? 4S dulu baru 3D. Kenapa 4S dulu baru 3D? Sedangkan kamu bilang tadi 4S lebih tinggi. Follow Aufbau principle. Sir. Ya, saya sedang mendengar. Saya tunggu explain kata. Ya, saya tengah tunggu kamu menjawab. Sebab dia follow Aufbau. Sampai sana aja. Kenapa kita isi 4S dulu baru 3D? Sedangkan kamu cakap 4S lebih tinggi energi daripada 3D. Aufbau kan cakap isi yang rendah dulu baru yang tinggi kan? Kamu cakap tadi 4S lebih tinggi. Betul? Jadi kenapa kita isi 4S dulu sedangkan dia lebih tinggi? Bukannya kita isi 3D dulu kan? Dahsyat, Sir. Apa dia Angelus mungkin? Ikut dahsyat kali. Ikut dahsyat. Okay, ada dalam video saya explain nih. Kamu cek tuh kenapa. Tapi saya explain jalah balik kenapa. Oke, dia ada satu prinsipal. Okay, apa yang berlaku sebenarnya? Orbital nih, masa dia kosong sebelum diisi 4S dia lebih rendah energi dia berbanding 3D bila mau isi, masa dia masih kosong. Tapi once sudah terisi dengan elektron, automatic 4S lebih tinggi energi dia daripada 3D. Oke. So kenapa begitu? Oke, itu ada benda lain explanation panjang di belakang cerita itu. Oke. Jadi betul lah konsep kamu. Kalau bicara highest energy elektron paling tinggi adalah 4S lah. Dan 3D. Oke, Sir. Oke, now kita sudah dapat jawaban daripada Eden tadi. Mari kita pilih jawaban kawan kamu. Oke, this is the answer. Let's save it first. Yes. So this is the answer. Okay, so table 2 shows quantum numbers for the highest energy. Ngam kan? Terus siap highest energy. Okay. Alright. Electron atom Y. Principal quantum number 3, angular momentum quantum number 0. Maksudnya dia berakhir dengan 3, 0. 0 adalah S, jadi 3S hujung dia. Okay, so write the electron configuration of Y. Jadi kalau hujung dia adalah 3S. Okay. And elektron ya, maksudnya dekat 3S itu ada berapa elektron sebenarnya? 1s2, 2s2, 2p6, 3s berapa sepatutnya? Kawan kamu buat 3s. Tapi dia cakap sini, the table to bla 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 4 of n electron. Apa maksud n electron? Ada berapa elektron sebenarnya? 1. 1, yes. Jadi bukan 3s2, sepatutnya 3s1. Yes, itu ujung dia. Oke. Okay, then that's good. Okay, explain the two rules applied. Okay, kita sudah cerita tadi two rules itu, Aufbau principle, electron mass villa, bla bla bla, Pauli exchange principle. Okay, electron in same orbital must have opposite spin. Okay. Sebenarnya kalau kamu untuk lebih selamat, bila dia sudah explain rule nih kan, kamu nyatakan rule tuh, mention the rule, state the rule to be safe. Okay. It can be used as an explanation too, because the rule itself sudah ada satu explanation sebenarnya. Kalau kamu nyatakan yang panjang tuh. Okay, let's go to I believe dia pakai ubah nomor 3 sekarang. State the most stable ion of Y. Okay, jadi automatic kalau tadi Eden sudah salah di sana tadi, dia buat di sini Y2+. Jadi Eden saya bagi kamu chance. So sekarang nih ada 3s1. Jadi ion dia adalah sebenarnya berapa? Apa ion dia sepatutnya? Kalau ujung dia 1. Apanya? Y? 1. Ya, Y plus. Bukan 1. Y plus. Nah, betul. Oke, state. Faham kan kenapa dapat, semua orang faham kenapa dia Y plus, bukan Y2 plus, bukan Y minus? Do I need to explain that? Or semua orang paham? Paham, sir. Okay, sir. Yeah. Okay. Alright, so let's go. Number 4, draw the shapes of orbital occupied by the valence electron. Okay, valence electron memang dekat 3s saja ya. So ada satu saja, jadi betul. Betul. Betul dia label, betul. Very good.
Okay, settle number 2. Okay. Ada issue number 2B? Can we move on to number 3? Saya move on ya. Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh. Okay. Number 3A. Ada berapa soalan ni? Ada 5 sebenarnya. 6. Ada 6 ya. Okay, number 3 ya. Name and state the symbol for the quantum number that represents the energy level of an electron. Oh, yang 4 tu lah kan. Perlu kan ni? Kita bincang ni. Kita ada N, kita ada L, kita ada M, kita ada S. So ini simbol dia. So kita kena namakan dia N. Apa nama N? Principal Quantum number. L. Angular momentum quantum number. Yes. Quantum number. M. Magnetic quantum number. Yes. Magnetic quantum. S. Electron spin kan? Electron spin. Number. Okay, satu. 3B. The following sets of quantum numbers in table 3 below are for the valence electron of an atom X. Okay, ini saya minta satu orang share jawapan. Let's have siapa ya? Let's have a boy. Finn. Finn. Ya, sir. Boleh share jawapan 3B Finn? 3B. Okay. Wait for sir. Alright, thank you. Nah, sementara Finn share jawapan 3B Telegram ya Finn. Sementara Finn share jawapan, let's go to 3C. Okay. State whether the following quantum numbers is permissible. Permissible itu sama lah allowed or not allowed. Okay. Possible or not possible. Okay, explain. Macam biasa explain. Jadi kita tengok jawapan. Kita tengok dengan penjelasan daripada siapa? Let's start with Azwani. Azwani. Azwani 2. Azwani 3. Okey. Okey, Azwani tiada nampaknya. Mari kita tengok siapa ya? Seterusnya. Natalia. Yes, sir. Okay, 3C1. Is it permissible or not permissible? Not permissible. Why correct? What? Why? Because itu M lebih tinggi dari L. Okay. So, macam mana ayat yang kita mau cakap? M lebih tinggi dari L. So, macam kita mau cakap? Ada siapa nak ajar ni kan? M has a higher value than L. No, kita kena jawab ini. When L equal to 2, M can only be berapa? Can only be -2, -1, 0, 1 and 2. 1 and 2. Itu je lah. Okay, sir. Okay, thank you. Okay, number 2, 3C2. Okay. Okay, 3C2. Mastura. Yes, sir. Okay, 3C2. Permissible or not permissible? Permissible. Permissible. Yes. Coba mau explain kalau permissible? All numbers follow the kamu cakap apa? All numbers follow the for set of quantum number. Apa dia? Gimana? Follow the set of for quantum number. Follow the correct value lah kan? Follow the correct value. Yeah. For set of quantum numbers. Quantum
numbers. Okay, settle. So number 2 permissible, tidak ada issue. Let's go to number 3. Number 3, Siti Nur Sharifah. Sharifah? Yes, sir. Okay. 3C3, permissible or not permissible? Not permissible. Not permissible. Why correct? Sebab dia punya L tu lagi besar daripada N. Okay, so macam kita mau cakap, when N equal to 3, L. When N equal to 3, L can be L need to be less than N. Less than 3 lah kan, ataupun less than N ni lah. Tapi kamu cakap lah L must be less than N. Okay, very good. Thank you. Okay, thank you. Okay, Fin sudah hantar jawapan. Mari tengok jawapan Fin. Bagus lah. Dasarnya sangat efektif. Okay, mari kita tengok jawapan. So, kita kecilkan dulu ini. Ini jawapannya. Okey, yang ini mari kita tengok jawapan daripada Fin. Ya Tuhan. Ya Allah. Jawapan mau tak filter ni kalau begini. Nampak. Tidak apalah. Okay, let's see. Number 1, draw the orbital diagram of atom and write the electron configuration of atom X. Okay. Ada dua ya guys. Dia sudah draw orbital diagram. Orbital diagram itu bukan orbital yang apa shape tu ya. Yang itu yang maksudkan adalah yang macam yang Fin buat ini, betul begini. Dan yang dia bilang write tu yang begini, yang SPDF. Jadi kita tengok. So ada 6 elektron. Oh, ini for valence ya. So valence dia. Jadi valence dia ada 6. 6 tu berada dekat mana? 3 dan juga 4. 3 itu dekat 3D, okay, sebab 32. So ini semua dekat 3D. Yang 4S, yang ini adalah 4S sebab 40. Okay, itu semua orang boleh tangkap ya. Jadi maksudnya dia ada 4 elektron dekat 3D, ada 2 elektron dekat 4S. Jadi 4S itu 3D6. Sorry. 4S itu 3D4 sebenarnya. Betul? Jadi kita tengok jawapan kawan kamu, dia akan jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4S2 betul, tapi 3D bukan 3D6 ya Fin. Dia sebenarnya 3D cuma ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini pun samalah 1S2, 2S2, 3P6, 3S2, 4S2, 3D4. Bukan 3D6 ya Fin. Okay, you get it? Yeah, I get it. Okay. 6 itu total sudah termasuk dengan 3D. 3D dan 4S. Okay. Okay, next question. If 4 electrons are removed from atom X, okay, write the electronic configuration of the ion form. Okay, saya mau tanya dulu. Kalau kita mau remove electron from atom X, okay, 4 tu di mana kita mau ambil? From where? Guys? 4S dulu. 4S dulu. Berapa kita ambil dekat 4S? Ada 2 aja kan? So ambil 2. So lagi 2 kita ambil daripada 3D. 3D. Jadi hujung dia akan tinggal 2. Jadi misalnya kita mau tulis tu ion dia. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Okey, so tinggallah 3D 2. 3D2, betul. So tinggal 3D2. Okey, bukan 3D4 ya. 3D2. Okay, tapi itu pun sebab Fin sudah salah tadi di atas kan. Okay, very good. Let's go to number 3. Draw the shape of orbital for the highest energy in ion X. So highest energy dia dekat 3D, I believe. And suggest its name. Jadi Fin pun lukis XY dan 3DXY. Very good. Settle. Okay, pilihlah mana-mana.
Okey. Ada soalan di sini guys, number 3B ataupun number 3 secara keseluruhannya. Any question yang kamu kurang jelas? Atau semuanya okey? Sir, Ya. Win. boleh ulang kah macam mana mendapat 3D4 tu? 3D4 yang atas sekali tu. Ya, Okay. sir. First kali dia cakap ini adalah set of table quantum numbers untuk valence electrons untuk atom X. Jadi sekarang ni ada 6 elektron. Maksudnya ada 6 valence elektron. Daripada 6 valence elektron, 1, 2, 3, 4 berada dekat 3D. Sebab apa? 32, 32, 32, 32. Jadi 3D. So 32 ada 4 jadi 3D 4. Okey. Lepas tu ada 2 lagi elektron berada dekat 40, maksudnya 4s. Jadi 4s itu adalah 4s2. Jadi ini adalah valence elektron dia. 4s2 3d4. Jadi dia mau yang electronic configuration yang full punya. Jadi kamu kena isilah daripada awal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ini mana-mana lah mau tulis 4s dulu kah, 3 dulu tidak ada masalah. 4s2 3d4 boleh, 3d4 4s2 pun boleh. Okey. Okey, sir. Okay. Alright. Sama, sir. Ya. Okay. Sir, Ya, Azni. memang dah payah buat tu 3P kah? Ya, bahkan. Thank you, Azni. Ya, ada 3P, terlepas pula. Si Fin lah yang tidak buat. Tak ingat. Salahkan si Fin pula kan. So, ada 3P6 patutnya. Aduhai. Okay, Fin. Isi dulu 3P6. Okay, sir. Okey, kena buat ya, kena buat. Thank you Azni. Kita sudah melanggar afbau tadi, tidak buat 3P. Tiba-tiba ada 3D dan 4S. Ya, betul. Terlepas pula. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, barulah 3d4, 4s2. Okey, boleh ya? Thank you Azni. Okay, ada lagi guys? Yang mungkin saya terlepas? Tidak. I think semua sudah. Kita move on ya. Farah, ada soalan Farah? Okay, let's go to number 4. Ini, okay. Okay. 4A, 4B, 4C. Mari kita tengok jawapan daripada kamu. Okay, 4A, saya minta satu orang 4A. Fahmi antar 4A boleh? And then Boleh, sir. okay, hantar dekat Telegram. Kiza 4B. Okay, sir. Okay, dan 4C. Cody boleh hantar 4C. Okay, ketiga orang. Ini jawapan daripada kawan kamu. Okay, number 5. Okay. Dekat Telegram ya guys. Alamak. Minta mana? Alamak. Tak apalah. Where is it? Oh, bukan. Kiza hantar dulu, so kita tengok Kiza punya jawapan dulu. Okay, salah, salah. Jawapan Kiza. Okay, the following quantum numbers represent 3 valence electrons for an atom, NLMS. Okay, ini adalah 3 elektron ya. 3 valence elektron, semua dekat 1 3s, 3s dan 3p. Nampak sudah kan? 30 3s, 30 3s, 31 tu 3p. Okay. So now write the electronic configuration and orbital diagram. Okay, so kita pun buatlah yang lengkap. Jadi dia sudah tahu bahawa ada 2 elektron dekat 3s,
Ada satu itu dekat 3P. Sir, ada typo. Ada typo. Saya send balik. Dapat. Kita belajar. It's okay. Okay. So 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1 betul, tidak ada masalah. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 tuh oke, itu yang salah kan, tidak apa. 3P1. Oke, cuma saya mau bagi tahu bila kita draw ya guys, bila kita draw jangan terlampau rapat begini ya. Kita buat begini. 1S dulu, baru jarak sedikit 2S, baru jarak lagi sedikit yang 2P tidak apa dekat-dekat, memang dia satu ini. Nah, memang dia degenerate. 3S jauh sedikit, 3P jauh sedikit. Gitu. Bagi dia jarak, ada space. Boleh ya? Kiza, bagi dia space. Oke, sir. Alright, thank you. Kita tengok pula jawapan daripada Fahmi. Fahmi siapa? Fahmi ini Iqbal kah? Iqbal Fahmi Iqbal. Oke. Fahmi Iqbal buat jawapan untuk soalan A. Oke, untuk soalan A. Oke, seperti apa? Hai. Oke, ini sudah segera dulu. Alah. Images. Kau. Alah kamu. Betul, kita resize dulu. Sekarang kita taruh ini di atas. Let's crop it. Cepat. Oke, so sekarang jawaban 1. Jawaban A. Titanium Z22, so 1S2 betul, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2, 4S2 betul. Jadi Ti2 plus pula dia akan buang 2 elektron daripada 4S, betul. So 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2. Very good. Oke. Ingat kita buang daripada 4S dulu. Oke. Kita masih menanti jawapan 3C. Adakah sudah dapat? Siapa 3C tadi ya? 3C pula 4C tadi. Siapa 4C tadi? Saya lupa sudah. Siapa? Joe kah tadi? Kodi, sir. Hah? Kodi ya, Kodi. Kodi sudah antar kah? Kodi? Alamak, kah Kodi tidak dapat info nih? Aduh, siapa boleh antar? Mari kita tengok jawapan daripada Joe Moyong ada? Able Joe? Aduh. Aduh. Saya lah, sir. Oke, Kiza, mari. Thank you. Honda. Ibu dapat Honda. Goodness. Giza. So sulfur is an element with atomic number of 16. Write the electron configuration of sulfur atom. State 2 rules applied in arranging electron in 3p orbital. Okay. And then state the most stable ion of S. Okay. Draw the shape of orbital occupied by the valence and write the set of quantum numbers for the 10th electron. So kita tinggal jawapan Kiza. Okay, now first kali kita ada 16, so 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Betul, 16. Very good. Number 2, Aufbau principle and Hans rule. Okay, ini saya mau explain. Jawapan Hans rule betul, Aufbau salah. Okay, kenapa salah Aufbau? Okay, dengar ya. Dia mau rules yang applied in arranging electron specifically dalam 3P saja, dekat 3P. Kalau in general,
kita pakai F 33. Tapi kalau kita mau isi 3p, kenapa 3p ini tidak pakai F bow? Tengok 3p orbital dia ada ini. Oke, bila kita mau isi 3p ya, 3p ini energi yang sama sudah. Ada 3 degenerate orbital ya. Degenerate kan energi yang sama. So bila kita mau isi elektron dalam degenerate orbitals, okay, let me explain to that. Okay, degenerate orbitals, degenerate sama energi sudah. Bila sama energi, you don't apply half bow. Half bow bila mau isi 1s pergi 2s pergi 2s pergi 2p, 2p pergi 3s. Tapi kalau dalam 2p ataupun dalam 3p yang degenerate nih, we don't use half bow guys. It's the same energy there. So apa yang rule yang kita pakai? Kita akan pakai Hans rule of course. Kita akan isi single-single dia bilang. Barulah pairing-pairing. Oke. Satu lagi rule yang kita pakai adalah nih, satu lagi rule yang kita pakai apa? Kita akan pakai rule yang dipanggil sebagai Pauli. Sebab apa Pauli? Sebab bila kita isi, dia tidak boleh sama sebiji 4 tu. Dia bilang tidak boleh sama sebiji dia punya number, semua sebiji sama. Dia mesti tukar S dia. Jadi S tu spin dia. Maksudnya kalau dia pairing tu, pairing dia mesti spin yang opposite. Itu yang sudah disampaikan di sini. Jadi bila isi degenerate orbital, dua rule yang kita pakai adalah Hans rule and also Pauli. Boleh guys? Jelas? Boleh, sir. Hans rule and Pauli. Soalan ini adalah soalan yang mungkin ditanya. High chance, saya ada tengok soalan-soalan daripada college lain untuk PST. Dia orang pakai soalan ini. Dia tanya soalan ini. Akhbar tu bukan jawapan. Saya utamakan Hans rule. Anyway, nanti kita buat trial tahu. Nanti juga saya beritahu. Surprise. Yep. Okay, number 3. State the most stable ion of S. Jadi, yang paling, tidak dijawab oleh ini. Okay, yang paling stable. Okay, kalau saya mau jadi ionnya, guys, tengok ya. Untuk jadi ion, apa dia akan buat sebenarnya? Ingat, tujuan mau jadi ion masih di oktet kan? Jadi kalau kamu mau jadi oktet nih, apa dia buat nih kamu rasa? Apa dia akan buat guys? Ada dua aja. Dia mau bagi kah? Dia mau kamu jadi ion nih, sama dia donate ataupun terima. Jadi kamu rasa dia mau donate kah? Dia mau receive? Receive. Receive, betul. Receive berapa? 2 elektron. Sebab dia 3p4, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dia receive 2, 1, 2. Jadi dah 3p6. Penuhlah dia. Okey. Maka dia akan dapatlah kalau dia receive 2, maksudnya apa? Dia punya ion yang paling stable. S. Apa ion dia? 2 minus. 2 minus. Very good. S2 minus. Okey. So, kita jelas di situ. Number 4, draw the shapes of orbital occupied by the valence electron. So, valence electron berada dekat 3s dan 3p. Jadi 3s2, 3p4. Jadi, 3s betul, dia draw. 3s betul, 3px betul, 3py betul, 3pz betul. Oke. Cukupkah dia punya bilangan orbital yang dia lukis? Kan kita ada 4 valence elektron. 3s ada 2 kan? 3s2, 3p4. 3s. Cukup pak? You get it ya? Tahu kan kenapa dilukis satu aja 3s, bukan 2 3s? Paham ya? Paham sah. Oke, saya mau tanya. Bel Vivian. Bel Vivian? Oh. Nama sikit. Saya tanya Haryati lah, Haryati. Tidak respon. Saya tanya Kiza. Kiza dah balik pada Kiza tadi. Kiza? Ya, sir. Kenapa dia 3S bukan lukis 2 3S? Sebab dia ada satu orbital. Kita lukis, ya, ingat yang kita lukis adalah dia punya orbital, bukan lukis elektronnya. Saya mau bagi tahu itu sebenarnya poin dia. Sebab biasa student suka pergi lukis 2 3S di sana. Lepas tu adalah 4 pula 3P dia lukis. Sedangkan kita lukis orbital, bukan lukis elektron.
Thank you, Kiza. Sir, I have a question. Yes, yes. Irvin. Kita lukis yang orbital kena isi sejak kan? Ya, betul. Ini kebetulan semua orbital 3p diisi kan? 3p4 kan? Kalau contoh dia 3p itu, berapa orbital mau lukis? Berapa orbital 3p mau lukis? Kalau 3p itu? 2. 2 saja. 2. Yang mana satu? 3px kah, 3py kah, 3pz? Mana-mana aja. Mana-mana aja. Mana-mana 2. Okay, thank you, sir. Alright. Okay, let's go to number 5. Write a set of quantum number for the 10th electron in S atom. Okay, elektron yang ke-10. Di mana elektron ke-10? So, saya tengok dia punya susunan tadi. Okay. Ada 1, 2 di sini. 1, 2. Okay. Nampaknya 1s itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu berada dekat 2p. Okay. Ternyata di sini 10 elektron itu berada. Okay. Di situ. So, 10 electron is here. So, 10 electron is in the 2p orbital. So, kamu kena buat dia punya NLMS. So, 2, 1, 0, positive half. Betul, tidak masalah. Selain daripada ini pun boleh. Yang penting depan dia 2, 1. Okay? Azmi boleh off. Okay. Sorry, sir. Okay. Okay, boleh ya? Okay, number 4. Ada soalan number 4? Before we go to number 5. Okay, boleh kita move on to number 5? Ada mau tanya lagi? I hope it's helping. This session is very good. I think, hopefully. Number 5 ya guys, kamu. Number 5A, describe a principal quantum number, angular momentum quantum number, magnetic quantum number. Ini disambil daripada nota ya guys. Principal quantum number itu apa? Angular momentum quantum number itu apa? Magnetic quantum number itu apa? Setelah discuss nih boleh? Kamu boleh terus refer pada nota, ya? Boleh ya? Boleh, sir. Boleh. Okay, let's go to number 5B. Phosphorus is a chemical element with the symbol. Okay, saya minta. Ini saya minta. Siapa ya? Siapa saya belum panggil nih? Farah boleh share jawapan 5B. Okay, thank you. Nanti kita tunggu jawapan Farah 5B ya. Okay, dan last sekali number 6. Number 6. Siapa saya belum panggil nih? Number 6. Okay. Haryati, number 6 boleh? Share jawapan Haryati. Alright, kita tunggu jawapan daripada Farah dan Haryati. Number 6. Okay. And by the way, SPM practice ni saya bincang lah. Soal dia punya soalan pattern dia sama aja sebiji yang akan kita bincang hari ini. Okay. So, sementara menunggu jawapan, minggu depan hari Jumat nih saya plan mau buat trial MCQ. Okay. Atau kamu mau saya buat minggu depan? Minggu ini kita habiskan dulu revision. What do you say, guys? Di perbincangannya. Kita berdemokrasi. Minggu depan. Minggu depan. Oke. Okay. Depan boleh. Hari Selasa lah kan, minggu depan kan? Bolehkah? Boleh, sir. Boleh, sir. Jadi next chapter kita mau discuss chapter apa nih? Chapter 8 bolehkah chapter 8? Kalau kamu mau chapter 6? Chapter 8. Chapter 8. Chapter 8 lah kan? Ya. Chapter 8 ya guys, minggu ini chapter hari Jumat chapter 8 ya. Jumat pagi chapter 8. Boleh, Oke, okay, sir. Oke, baru sudah bagi. Oke, chapter 8. Oke, kita tunggu jawapan daripada Farah.
Okay. Phosphorus is a chemical element with the symbol P and atomic number 15. Okay. Ini sudah tahu yang itu. Elemental phosphorus exists in two major forms, white phosphorus and red phosphorus, but because it is highly reactive, phosphorus is never found as free element on Earth. Okay. Whatever. Whatever, yeah. Okay. Now, okay, number 1. Write the electronic configuration of phosphorus atom. Ariati, ya, test yourself, Ariati. Okay, mana sudah? Okay, phosphorus atom ada 15. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Very good. Lengkap. Okay. Number 2. Draw the shape of valence orbital. Valence. Valence dia berada dekat 3s2, 3p3. Jadi kena lukis 3s1. Oh, ini kena kasih ini ya. Biasakan dia highlight ya, parah ya. Oke, 3s betul. 3px, 3py, 3pz. Kebetulannya semua full. 3s dengan 3p. Memang ada isi. Jadi memang dilukis semualah. Oke, 1 and 2 tidak masalah. Number 3. Write a set of quantum numbers for the valence electron in phosphorus atom. So phosphorus atom dia mau valence electron. A set, satu set saja. Jadi dia boleh pilih mana-mana. Ada 5 set dia boleh lukis. So ada 5 elektron. Jadi sekarang dia pilih 3, 1, negative 1, positive 1. Betul. Tidak masalah. Ada banyak kemungkinan. 3, 0 pun boleh. Ya, sebab 3s kan. Oke. Boleh ya guys? Oke. Terus pergi number 4. What is the most stable ion for phosphorus? Jadi siapa? Farah memberikan P3 minus. Betul. Kenapa P3 minus agak-agak? Saya mau tanya nih. Siapa? Area. Ya, sir. Agak-agak kenapa P3 minus area? Sebab dia derma 3 elektron. Dia derma? Dia derma? Dia receive. Dia positif. Dia receive. Dia receive. Kenapa dia perlu receive? Supaya stabil. Sampai oktet lah kan? Ya. Sebenarnya kena receive 3 lah. So untuk dia capai oktet akan receive 3. 1, 2, 3. Sampai P3. That's why dia P3 minus. Okay. Thank you, Area. Okay, Haryati sudah hantar Haryati. Baik, kita tengok jawapan Haryati number 6. Belum ada. Oh iya. Betul. Okay, last question for today. Atom Q has 20 protons and 21 neutrons. Write the electronic configuration of Q by using the orbital diagram and SPDF notation. So number 1, kita tengok 6A kita ada 20 proton, 21 neutron. We don't care about the neutron. All we care about is the proton. So proton maksudnya ada 20 elektron juga. So ada 1s2, 2s2, betul, lengkap sampai 4s2 ya, tidak sampai 3D. Very good. Right kan? Oke, dia ada orbital diagram di atas, di bawah itu SPDF notation. Very good. Cuma. Oke, kawan-kawan yang lain tengok ini juga, Haryati juga. Kalau dalam exam, ini next time lah bila masuk PhD nanti. Bila dalam exam jangan buat nih. Ini untuk kita belajar, nota saja. Kalau kamu dalam exam padam tuh. Oke? Take note ya guys. Paham? Paham, Jangan kasih ketara. Kamu buat border tuh. Border tuh adalah teknik saya ajar. Bila when you answer the question in exam, don't do it. Nanti kamu dipotong marka. Kamu pandai-pandai buat. Oke, so kita tengok B. How many electrons in the orbital with magnetic quantum number equal to 1? So magnetic quantum number 1, dia bagi tahu di sini adalah P, betul. Jadi dekat P itu, kenapa ada 4 elektron? Dekat P ada berapa elektron sebenarnya? Di sini ada P, 2P. Di sini pun ada P, 3P. Jadi ada berapa semuanya? Dekat 12. Exactly. Ada 12 elektron.
Ada 12 elektron sebenarnya. Kan? Sini ada 6, sini pun ada 6. 12 elektron. Okay? Alright. C. Draw the shape of orbital for the valence electron ataupun electrons of Q. So, take note that the valence electron, di mana valence elektronnya? Seperti border ini sudah menyatakan dengan jelas, valence elektronnya saya warna kuning adalah ini. Ada di sana, di 4s. Jadi, kamu kena lukis shape orbital dia 4s. Very good. Okay. And last but not least, okay, write the set of quantum numbers for the fifth electron in Q. So, fifth electron berada di mana pula? Kita cari pula fifth electron. Saya kasih jadi dia warna oranye lah. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini. Fifth electron dekat 2p. Nah, di sini fifth electron berada. So, biarlah fifth electron berada di sana, maka 2, 1, 0 positif betul. Boleh. Asalkan dia 2, 1, 2p. Dia berada dekat 2p orbital. So, apa-apa aja yang penting 2p. Okay, that's for number 6. Any question? Any question, guys? Untuk number 6? Tiada, sir. Sir. Ya. Sir. Ya. Yang 5B3 tuh. 5B3. Write a set of quantum number memang satu sejak sir? Ya, because write a set. Oh, okay. Thank you, sir. Okay, ini saya mau bagi tahu nih. Itulah bahasa Inggris kadang-kadang dia dipelikan, dia mau a set, dia mau n elektron. Jadi kena hati-hati. Dia mau satu set saja, dia mau satu elektron saja. So kena hati-hatilah. Macam yang tadi itu kan, mana tadi itu? Yang ini, nomor 1 kah tadi? Ini nomor 2 nih tadi. Ini nomor 2 nih. Yang saya highlight tuh, yang saya kasih bulat tuh kan. Dia mau satu elektron saja. Ini n elektron. Jadi macam sama juga ini. Ini dia ini tiada electrons yang mana tadi Kina. Write a set of quantum number. So memang a set, satu set saja dia mau. Jangan buat sampai 5 ke 10 kah. There are possibilities untuk banyak, tapi dia mau satu saja, pilih satu. So ada banyak pilihan jawaban lah. Sir. Okay, very good. Yes, sir. Thank you. Alright. Ada lagi soalan ataupun mau tanya? Let me just, okay. Berkaitan hari ini topik chapter 5. Is it clear, guys, chapter 5? Clear kah? Inilah possible yang dia boleh tanya. Okay. Contoh lah, guys, soalan tanya. Saya mau tanya kamu. Okay, saya buat satu soalan. Ini. Okay, which of the following orbitals, following rules are applied in filling up electron at 3D orbitals? 1. Hund's rule. 2. Aufbau principle. 3. Pauli exclusion principle. Number 4. Heisenberg principle. Okay. Which of the following rules are applied? Jawabannya adalah apa jawabannya? Saya mau panggil nama siapa ya? Sebelum panggil hari ini. Naila. Yes, sir. What would be the answer? 1 Roman dan 3. 1 dan 3. Hans rule dan Pauli.
Sudah jelas kan? 10 tidak perlu saya explain sudah kenapa. Okay. Alright, that's very clear. Okay. Saya assume tidak ada soalan, sekejap saya stop recording. Okay. Oh, stop.